Yan, kagulay. Ito na yung harvest namin kagulay. Oh, ay bayar na mo. Ang gwapong bayar. Grabe ni. Ay, kagulay. Good morning, kagulay. Harvest sa talong kagulay. Yan. Ito na yung harvest namin kagulay. Oh. Lahakutin ito mamaya. Sa baba. Durian kagulay. Aga kami para maaga ma-deliver. Ito yung ampalaya namin kagulay. Yan. Yan kagulay. Ito na yung harvest namin kagulay. Oh, ay bayar na mo. Ang gwapong bayar. Grabe ni. Kwarta ay liwanag. Kuan ray. Si Mana. Ha? Harvest kaduha. Tiba-tiba. Ah, ginagmayar ni ay. Sa katuig wala na. Ginagmayar. Ginagmay matigom. Kuan pa ni ka-harvest guro 14. Kung harvest mo nagtag 200 harvestan. Ha? 200. Oh, depende pagam. Okay mo na lang pasagdan, hindi na na maruit. Wala sakit ba